hira jok choli tongo jorao double engine choli tongo ni jorao tripura hai hastini lukrok ni bagi kami tongnai lukrok ni bagi tali khatai hamlanglia chenglangliya langma tuisani tuino nongino langmano mothangui ma tongkha submersible tongmani yagologo tui jerei kok tmangkha mandai atuk kathang amchaini mandai block ni bising khopjangnai athuk kathang amchaini lukrok jora kolok baromui nangjaknai tini jungjalo kelagui tongkha cherai bura chakra kolom kesa tai lukhungni bwrui bwsa jotono salkha swtangno kaisa submersible pump achukjakmani abo nugui khatungjak lemani amchaini lukrok tabule tui kaham manchimani hnai phiaba tabo pump tongphano tui sephirui tamni hingba o pump achukjakmani abo hani tolao layer miliyani bagui tui kasaya tabo thumung kasai tongkha layer mani hingka kle tamui achukjak aro o pump no pipeline khlaijak kha phiaba ayang tui nasinglai lukrok khe mokollok laijak amchaini lukrok abono tui block amchaini MLA Sopna Deborma Sokrokno thangui saibo taisa ufilui swnamjak phailia khel khaijakliya aboni kokno thungnairokni bwskango dadak sidak sai khwnarokha koilaikha nangjaknai tui rwna bagui langma mothangna bagui luku hamkrai samung tang tongnai sorkar no luku hamkrai samung tongnai vote paijak MLA Sopna Deborma no baithangni local ni borok ni bagui da abahai khaijagui tongkha bwkha bising bising khakamarok no borok sai khwnarokha kokno thungnairokni bwskango amchaini buddhi choron lupini mungui khoroksa a kokrokno sai khwnarokha khwlainai o jungjalokni kokrokno amchaini lukrokni khugono ধরে আপনারা এই এই এলাকায় আথক ঠাং এলাকায় জলের অভাব কত বছর ধরে? এখন 7 বছর মতন হয়েছে, হ্যাঁ, কোনো জল ব্যবস্থা নাই। জলের ব্যবস্থা জল তুইলা খাওয়ান লাগে। কই থেকে? সরা থেকে? শহরের থেকে। সরা থেকে জল তুলে আমরা খাইতে হয় না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারপরে আমরা যে মতামত আপনারা এই এলাকায় MLA কে বলছেন নি? বলছে এমনি আমি তো শুনছি না, তবে মানুষের কাছে অনেক শুনলাম, মানে SDM আয়া সোলার দিয়া জল মেরে দিব, এই কথা আমি শুনলাম আর কি। তারপরে আইসে না? না, কোনো ব্যবস্থা নেই। এখন আয়া মানে জল অফিসার আয়া আমাদের বিপদ করতেছে জল লাগিয়া ইদি দেখিয়া আবার সাপ্লাইটা দিতেছে, যে সাপ্লাই যে করছে ওইদি জলে পাই না, লিয়ার পাই না? না ইয়ার পাই না, তো এরকম তো কোনো ব্যবস্থা নাই। যদি লিয়ার যদি না পাই তো তারপরে আপনারা এখানে ওই পাইপগুলি কানেকশন করে কেন দিচ্ছে? কি কেমনে করতাম, এখানে জল তো 2-3 বার চেক করতেছে, এই সময় তো মানে কি তো কম আয়ে, কোনো কারণ মতো নাই, তার জলটা বেশি মোটামুটি আইলন জল গুড়া। এখন কি পুরোপুরি বদ্ধ, যেটা নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিল? হ্যাঁ, মোটামুটি বদ্ধ। আপনারা জল পাইতেছেন না? না না না। এখন কি বলবেন? মানে ব্লক থেকে আপনারা কে গাড়ি দিয়ে জল দিতেছেন নি? না না, দিচ্ছে না না? তারপরে আপনারা যেটা জল বানগুলি যেটা জলগুলি পাইতেছে না, আপনারা এই এলাকায় চেয়ারম্যান আছে, MLA আছে, তারপরে আপনারা যোগাযোগ করছেন মোবাইলে? না, যোগাযোগ করছে না? না, ইডি দেখিয়া দেখিয়া আসবো নি, আবার অফিসার আয়া দেখবো নি, চেক করবো নি, ইডি মানে আশা করলাম আর কি। খালি আশা যেটা যেটা সেলু হয়েছিল এটা আশা আপনারা ইয়ে করছেন না? তারপরে এখন বর্তমান সরকারকে কি বলবেন আপনারা? আমরা কিতা জানি কইলাম যে আমরা আর কয়েকদিন মতে মানে দেখিয়া যদি না আইলে জল না যদি না দিলে আমরা এমএলএ কাছে যাবো আশা করলাম। আইসারে দেখছেন MLA এই এলাকায়? আইসেন নি? না আসে না। কোন সময় আইসেন? কোন দিন না ভাবি না টঙ্কা না আসে না। আপনারা এই কোন ব্লক অন্তর্গত? মান্দাই। মান্দাই ব্লক না? MLA কে? স্বপ্না দেববর্মা না? আপনার নাম? বুদ্ধিচরণ রূপনি। বুদ্ধিচরণ রূপনি।
এই এলাকার নাম কি? আতুক থাম আতুকথাং। কত ফ্যামিলি আছে এখানে? এনে নিচে তো 7 পরিবার আছে রে হুম। এমনি 20 बोसोर रमिनरक अबाहायखे इमान थगिया सरानि तै ताबुक गरिं तै नोंलाय मा दंलाय? जों अबथ' बेलायकेन बाल'खा प्राय 7-8 बिसिनि जरांखा जों दै मानिया चिनि अ आदुकुथां पाराव जों बेलायनो दिन कदों मारोमै अ तैनो नायसिंलाय मानि हायफानो दैमान मानि उलब ताबुक साप्राय गायखा हायफानो से अ तै फाया जों ताबुक मानंगो गरेंनि तै अ तै सरनि तैनो हायनो खक सबै मानंलाय बेलायनो नोंनानि अबस्थाया अ तै बेलायनो मैला फायो हायफानो जों योग्या जों थाङै तंनानि नांमाबा अ तै नो फानो जों आपनो इउज खायमा दंगो आपनो एमने जेरै रक असुबिदा रक एमने साखामि रक अर रक ति रक नाखा अंगो जरा जरा तामनि कारनि के जों दै मैला मानंके कुचु कंग्राय अंगो के जों सा खामनोगो थाङै ब साजागो नर दैनि व्यवस्थानि बागै अबाहायरो पोजिशन फायो के जों बेलायनो क्राइसिस दङ दैनि बागै एमने ताबुक ननि ओ आमसानि एमएलए साबो चिनी ओ आमसाय के तो चिनी मैडम सपना देबरमानो चिनी एमएलए बासावो चिन मानदाय ब्लक नि सिंथै सा साहका ओ ति रक फाय रक ने आमा तो सादा सरका आबत आं बासक सिउर करे तमके आंबो कायसा मिसननि सामंखाय तंमानि बागै आं ओ मिसन गोसावै दंगो ते ओ पारानो बां मास वाइसा फायै माने बिजि रक फायो आनि पारानि आं बेलायनो बखा दुखु नां ओ ति रकनि बागै एमने ताबुक तै जो बेलायनो नांगुगु ताबुक जेटा चरितमन तै सिनरक अबाहायखे नोंलाय दंला जो कपाल हामियानो गुमै हेदबा इनके आगे रगो एमने गाना रगो कुवा रग तो ओर रगो उवा तो गयरेंनि बागै जों अ कुवास ना मकासा कुवा के आबो बायके जों सैटिस्फाइं याता चिनि बागै ननि ओ आमसानि एमएलए ताम खसारा मुसो जों अबो न कसाना मुसो चिनि बरम गोनां चिनि मैडम सपना देबरमानो बबा फायै चिनि अ आथु कुथां गामि बाराव फायै माने चिनि बागै किसा बिजित खायै नायनानि बागै माने चिनि दैमान थगिया चिनि हाय गोबां मा पाराबो दंगो दैमान थगिया एपानो जों नांखुगै दङ जों अ दैनि बागै गोबां मा सालमै दंमानि आबो बेलायखेनो जों क्राइसिस दङ जों बेलायनो दैनि बागै अभाब निनबो आनि मुंखित रबार्ट रुपिनि आं अ आथुक थां पारानि न हामबाय जों आबनि बागै न चिनि बरम गोनां एमएलए जोकनो कय मुंयाफारो कसारो अ चिनि ससियेल मीडिया नि बिसिंथै फायै बसनो दैनि व्यवस्था खायरेनानि बागै हामबाय।